مرحبا، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. هذا الفيديو سيكون أول فيديو من سلسلة تعلم قراءة اللغة الفرنسية من الصفر. سوف نتعرف على الحروف وكيفية نطقها. L'alphabet français est composé au total de 26 lettres، أي أن الأبجدية الفرنسية مكونة من 26 حرفا. Et il se décompose en deux catégories. وتنقسم إلى قسمين. Les voyelles sont en nombre 6، يعني أن les voyelles 6. Les autres sont appelées consonnes، ما تبقى يسمى consonnes et sont donc en nombre 20، وهما 20 حرفا. Les voyelles هي الحروف المتحركة كالحركات في اللغة العربية، أي الفتحة والضمة وما إلى ذلك. Les autres sont appelées consonnes. الحروف الأخرى هي الحروف الساكنة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الفيديو. Les 6 voyelles sont A, E, I, O, U, Y. On répète. A, E, I, O, U, Y. من المهم جدا أن نضبط نطق هذه الحروف المتحركة. يجب أن نكرر قراءتها إلى أن يتعود عليها لساننا. Les 20 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. عندما تكون هذه الحروف les consonnes أي les consonnes الحروف الساكنة بدون حرف متحرك تنطق ساكنة، مثلا ب، د، ف وما إلى ذلك. Les syllabes sont les différents sons qui constituent un mot. يعني أن ما يطلق عليه syllabe هي مختلف الأصوات التي تكون كلمة. نأخذ مثال لكي نفهم أكثر. مثلا maison، ماذا تسمعون؟ maison. هنا لدينا deux syllabes لأننا نسمع صوتين، deux sons. maison. D'une manière simple، بطريقة أبسط، on peut définir une syllabe comme l'association des consonnes aux voyelles afin de former un son. يعني كيف نكون السيلاب؟ نكونه عندما نجمع بين consonne و voyelle. Les syllabes avec la consonne B، يعني عندما نجمع بين la consonne B وبين voyelle على ماذا نحصل؟ مثلا B مع A با، B مع E ب، B I بي، B O بو، B U بو. سوف أعيد القراءة. با، ب، بي، بو، بو. Les syllabes avec la consonne C. La consonne C peut se prononcer avec le son que ou bien s. C'est-à-dire أن la consonne C يمكن أن تنطق ك أو تنطق س. سوف نرى هذا من خلال les syllabes. C مع A تعطينا ك، C مع O تعطينا كو، C مع U تعطينا كو، لكن C مع E و C مع I تعطينا س، سي. نعيد القراءة. ك، س، سي، كو، كو. Les syllabes avec la consonne D. Da، de، di، do، du. Da، de، di، do،
du. Les syllabes avec la consonne F. Fa, fe, fi, fo, fu. Fa, fe, fi, fo, fu. Les syllabes avec la consonne G. هنا كذلك la consonne G يمكن أن تنطق G ويمكن أن تنطق J. G مع A تعطينا G. G مع E J. G مع I J. G مع O Go. G مع U Gu. نعيد Ga, je, J, go, gu. Les syllabes avec la consonne H. Le H français est une lettre morte qui ne se prononce pas. يعني أن الحرف H هو حرف ميت الذي لا ينطق. لا ننطق مثلا لا نقول ها ولكن نقول H مع A H مع E H مع I H مع O و H مع U إذا ننطقها A E I O U. Les syllabes avec la consonne J. Ja, je, J, jo, ju. Ja, je, J, jo, ju. Les syllabes avec la consonne K. K, que, qui, ko, ku. K, que, qui, ko, ku. Les syllabes avec la consonne L. La, le, li, lo, lu. La, le, li, lo, lu. Les syllabes avec la consonne M. Ma, me, mi, mo, mu. Ma, me, mi, mo, mu. Les syllabes avec la consonne N. Na, ne, ni, no, nu. Na, ne, ni, no, nu. Les syllabes avec la consonne P. Pa, pe, pi, po, pu. Pa, pe, pi, po, pu. Les syllabes avec la consonne Q. La consonne Q avec U font le son K. يعني عندما نجمع ما بين الحرف الساكن Q والحرف المتحرك U نحصل على الصوت ك. من خلال قراءة les syllabes سوف نفهم ك que qui ko. K que qui ko. Les syllabes avec la consonne R. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Les syllabes avec la consonne S. Sa, se, si, so, su. Sa, se, si, so, su. Les syllabes avec la consonne T. Ta, te, ti, to, tu. كما تلاحظون هنا
لا كونسون T يمكن أن تنطق ت ويمكن أن تنطق ت. نعيد القراءة: تا، ت، تي، تو، tu. Les syllabes avec la consonne V: va, ve, vi, vo, vu. Va, ve, vi, vo, vu. Les syllabes avec la consonne W: wa, we, oui, wo, wu. Wa, we, oui, wo, wu. Les syllabes avec la consonne X: هنا يوجد تفصيل في عدة حالات. فالحرف X يمكن أن ينطق كس أو جز أو س أو ز أو لا ينطق. نبدأ بالحالة عندما ينطق كس. La lettre X se prononce كس si. Lorsqu'elle est à l'intérieur d'un mot يعني أنه يكون في وسط الكلمة. Exemple auxiliaire. هنا نطقنا X كس auxiliaire. Lorsqu'elle est le préfixe X et le suivi d'une consonne يعني أن le préfixe X يكون متبوع بكونسون بحرف ساكن. مثلا excellent. هناك X متبوعة ب C والC هو حرف ساكن. excellent. La lettre X se prononce X aussi à la fin des mots en axe يعني أنها تنطق كس أيضا في الكلمات التي تنتهي ب أكس مثلا فاكس أو تنتهي ب EX مثلا سيلكس أو ب ENX مثال سفانكس أو كذلك ب YNX مثال لانكس أو كذلك تنتهي ب OX box. Et de certains mots en IX يعني كلمات تنتهي أيضا ب EX مثلا phénix أو تنتهي ب YX مثلا bombix. La lettre X se prononce X lorsque le préfixe X est suivi d'une voyelle أي أن الحرف X ينطق X عندما le préfixe X ما يكون متبوع بحرف ساكن. الحروف الساكنة التي سبقنا وذكرناها. Exemple نأخذ أمثلة: exact X متبوعة هنا ب A. Exemple هنا X متبوعة ب E. Exister X suivi par I qui sont tous A, E, I sont des voyelles. Ou bien suivi d'un H muet. Exemple exhiber, exhorter. H peut être muet ou bien être expiré. ولكن هذا سنتركه لفيديوهات قادمة وسنفصل فيه بإذن الله. La lettre X se prononce S يعني أن الحرف X ينطق S أو S. متى؟ dans 6, 10, 17, 19 et les mots de la famille de 60. مثلا 70 ou bien 62 ou bien 63, etc. Aussi dans les noms de villes. Exemple, Bruxelles. La lettre X se prononce Z dans 18 et dans les mots dérivés de 2, 6, 10. Exemple, deuxième, deuxièmement ou bien sixième, sixièmement, etc. La lettre X reste muette, c'est-à-dire qu'il ne prononce pas. يعني أنها لا تنطق. À la fin des mots se terminant par EIX. يعني لا تنطق في الكلمات التي تنتهي ب EIX. Exemple, heureux,
La lettre X reste muette aussi à la fin des pluriels irréguliers des mots en ou, o, EAU, al, I. يعني أنها لا تنطق كذلك عندما تكون في آخر الجمع الذي مفرده ينتهي ب OU أو AU أو EAU أو AL ou bien AIL. I. نأخذ أمثلة لكي نفهم أكثر. chevaux. Chevaux, pluriel. Le singulier est cheval. Cheval se termine par AL, al. Bateau. Bateau est un pluriel, le singulier est bateau avec EAU à la fin. Vitraux. Vitraux est un pluriel et le singulier est vitrail. Se termine par AIL. Hibou. Hibou aussi est un pluriel et le singulier est hibou sans X avec OU à la fin. La lettre X reste muette aussi à la fin d'un certain nombre de mots invariants. يعني أن X لا تنطق كذلك في بعض الكلمات الثابتة وتكون X في آخرها. نأخذ مثال flux, choix, prix, paix, ou, époux, perdu. هذه كلمات ثابتة ولا تنطق فيها X عندما تكون في آخرها. Les syllabes avec la consonne Z. za, ze, zi, zo, zu. نعيد za, ze, zi, zo, zu. أشير في نهاية الفيديو على أنه يوجد كذلك حروف متحركة مركبة وحروف ساكنة مركبة أيضا. سوف نتعرف على هذا في الفيديوهات القادمة بإذن الله، وسوف نتعلم أيضا كيف ننطقها. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.